Next, we move to structural and data dependence. Okay, we have to know what are structural and data dependence. Okay, structural dependence means access to a file is dependent on its own structure, meaning that all file system programs must be modified to conform to a new file structure. Okay, contohnya, katalah saya ada satu file tentang customer. So, asalnya ada name, address, phone number only. Okay. Then, saya tambah contohnya date of birth tu satu attribute, satu lagi attribute, kita panggil attribute untuk customer tu, contohnya date of birth tadi. Jadi, application program yang relate dengan file structure tu, kalau sebelum ni dia hanya membenarkan end user untuk access name, address, phone number only. Jadi bila saya tambah lagi satu attribute kepada file structure saya tu, iaitu date of birth, of course all the application program yang sebelum ni haruslah diubah untuk membolehkan application program tu access date of birth. So that is one example of structural dependence. Structural independence pula maksudnya change file, when we change the file structure, it won't affect the data access. Maksudnya bila saya tambah file structure tu tidak mengubah, tidak mempengaruhi cara untuk data tu diakses. Okay, itu adalah structural independence. Okay, next we move to data dependence. Okay, data dependence means data access change when data storage characteristics change. Okay, contohnya kalau sebelum ni saya simpan satu data tu sebagai integer, saya tukar kepada decimal. Jadi dia punya storage characteristic bagi integer dan decimal tu berbeza. Of course, cara application program yang access data yang the data in the file system ni akan berubah juga mengikut perubahan yang saya buat pada data storage characteristic tadilah, daripada integer kepada decimal. So itu adalah data dependence. Bila kita mengubah data storage characteristic, data access pun turut berubah. Okay. While for data independence, data storage characteristic do not affect data access. Bila mana kita mengubah data storage characteristic, tetapi application program yang access data tu tidak mengalami apa-apa perubahan, itu kita panggil data independence. Okay. Next, you have to know between logical and physical format. Okay. Logical data format is how human views the data, while physical data format means how computer works with the data. So the practical significance of data dependence is difference between logical and physical format. So kepentingan data dependence ni adalah berdasarkan perbezaan antara logical dan physical format macam slide tadi. Okay, logical format macam mana kita ataupun end user melihat data itu berbanding physical format macam mana komputer must work with the data. Okay, so any program that access a file system must tell the computer not only what to do but also how to do it. So consequently, each program must contain lines specifying opening of specific file type, record specification, and field definition. So data dependence actually makes the file system extremely cumbersome for the point of view of a programmer and database manager. Okay, bila sebenarnya data dependence ni menyukarkan lagi tugas-tugas programmer dan juga database manager. Sebab apa? Sebab setiap kali berubahnya file structure, maka the way application program can access the data in the file also change. Okay.
So that's why it is important for us to understand the concept of structural and data dependence, which is related to logical data format and physical data format. Okay, next we move to another term, which is data redundancy. So file system structure makes it difficult to combine data from multiple sources, which makes it vulnerable to security breaches. Okay, file system yang berasingan, contohnya katalah data tentang pelajar. So saya ambil example universiti kita. Okay, kalau contohnya di universiti data tentang pelajar, katalah di HEA, mereka maintain satu file system structure tentang pelajar. Di HEP ada file system structure untuk pelajar yang berasingan. Okay, so what happen bila each department maintains its own file system structure, it is difficult to combine data from multiple sources. Okay, and makes the data more vulnerable to security breaches. Bila data yang sama berada pada dua ataupun lebih tempat yang berbeza, data itu lebih terdedah kepada security breaches. Okay. So organizational structure promotes storage of same data in different location, which is known as island of information. So bila keadaan itu berlaku, kita panggil ianya sebagai islands of information. Okay. Data yang sama berada pada tempat yang berbeza. So data stored in different location is unlikely to be updated consistently. Okay, contohlah macam data tentang pelajar tadi. Okay, data tentang pelajar yang sama berada di dua tempat, katalah di HEA dan juga di HEP. So what happen kalau student tu menukar contohnya alamat ataupun nombor telefon, dia cuma update di HEP sahaja. Sedangkan di HEA, katalah tidak ada communication antara HEP dengan HEA, only data di HEP akan updated, di HEA masih lagi alamat ataupun nombor telefon yang lama. Okay. So data redundancy, same data stored unnecessarily in different places. Okay, ni yang case tadilah, dua data yang sama, kalau data tu tak berubah apa-apa, dua data yang sama berada pada tempat yang, satu data yang sama berada pada dua tempat yang berbeza, itu kita panggil data redundancy. Okay, maksudnya tidak ada keperluan pun sebenarnya untuk kita simpan di dua tempat yang berbeza data yang betul-betul sama tentang pelajaran yang sama. Okay, jadi dia membazir storage. Okay, data inconsistency, different and conflicting versions of the same data occur at different places. Ini case yang tadi, as I said, we have different version of, for example, student address and phone number. Okay, at two different places. So the next term that you have to know is data anomalies. Okay, what is anomalies? Abnormalities when all changes in redundant data are not made correctly. Okay, bila perubahan pada data di beberapa tempat yang berbeza, data yang sama asalnya berada pada tempat yang berbeza, okay, redundant data, perubahan yang tidak dibuat secara sepatutnya ataupun careful update, careful changes is not done correctly, dia akan menghasilkan data anomalies. So we have three types of data anomalies: update anomalies, insertion anomalies, and deletion anomalies. Okay, update anomalies. Okay, contohnya bila you change, okay, bila one student change its contact number, for example, macam saya sebut tadi, dia hanya tukar di, katalah, di HEP, tetapi di HEA data tu masih lagi nombor lama. So itu adalah update anomalies. Maksudnya satu location tu update, satu lagi still in the old version. Itu adalah update anomalies. Okay, for insertion anomalies, okay, untuk insertion anomalies, contohnya katalah, saya bagi contoh, katalah HEP ada modul pelajar. Okay, so semua pelajar dah di-assign kepada
pensyarah masing-masing contohnya, dan katalah baru ada seorang dan adalah seorang pensyarah baru di-assign untuk mengajar modul juga kepada pelajar, tetapi belum ada kumpulan untuk diletakkan di bawah pensyarah tersebut. Jadi data di HEP contohnya lah. Okay, kalau contohnya data di HEP tu ada data tentang pelajar sahaja dan lecturer yang bertanggungjawab mengajar certain modul. Jadi bila tidak ada pelajar tetapi ada lecturer baru yang di-assign untuk bertugas, jadi terpaksa create dummy grup pelajar untuk insert data tentang pensyarah tersebut walaupun pensyarah tersebut belum diberikan mana-mana grup untuk mengajar. So itu adalah contoh insertion anomalies. Okay, next is deletion anomalies. Okay, deletion anomalies, katalah seorang pensyarah mengajar dua grup dan dua-dua grup ni graduate. Student dah graduate. Jadi katalah HEP ni konon-kononnya nak delete data tentang dua grup yang dah graduate ni. Okay, nak buang daripada dia punya file system. Okay, what happen? Contohnya lecturer tu hanya mengajar dua grup yang dah graduate tu, dan bila data tentang dua grup itu deleted from the file system, of course data tentang lecturer tersebut juga yang mengajar kedua-dua grup pelajar yang dah graduate itu juga akan automatically deleted. So itu adalah deletion anomalies. Maksudnya data tentang lecturer itu akan turut hilang, sedangkan kita tak mahu data tentang lecturer tu hilang. Okay, itu adalah satu contoh deletion anomalies. Okay, next we move to lack of design and data modeling skills. Most users lack the skill to properly design databases. So despite multiple personal productivity tools being available. Okay, kemahiran mendesign database ni masih lagi ramai yang kurang skill ni. So data modeling skills is vital in the data design process. So when we talk about data design process, data modeling skills are very important. Data modeling ni sangat penting bila kita bercakap tentang data design. So good data modeling facilitates communication between the designer, user and the developer. Okay. Sebelum kita design database, kita perlu ada skill tentang data modeling. So ini kita akan tengok in details in the next chapter. So kenapa data modeling ini penting? Sebab dia akan memudah cara sebagai pemudah cara dalam komunikasi antara designer, user dan developer. So bila kita nak design satu-satu database, of course dia ada combination dan dia ada communication antara designer, end user dengan developer. Okay. So user ni akan inform designer dia nak macam ni dan developer akan develop database tu mengikut apa yang designer dah designkan, mengikut apa yang user beritahu. Okay. Next, database system consists of logically related data stored in a single logical data repository. So maybe physically distributed among multiple storage facilities. Okay, DBMS eliminates most of file system problem. So dengan adanya DBMS ni dia mengurangkan masalah dalam file system. So current generation stores data structures, relationship between structures and access path. So antara tugas database management system ni adalah untuk menyimpan data structure, relationship antara data structures dan juga access path untuk satu-satu data. Also define stores and manage all access path and components. So, okay, let's look at this figure. Okay, contrasting database and file system. Ini adalah perbezaan file system and database system. So you can see at the bottom we have file system. Okay, let's say we have 3 department. Kita ada personal department, sales department and accounting department. So setiap department, kalau you nampak personal department dia hanya menyimpan data tentang employee,
sales department yang menyimpan data tentang customer, sales, inventory dan accounting department hanya menyimpan data tentang account. This is if we use file system. Maksudnya setiap department ada file tertentu yang dia simpan. Okay, so contohnya kalau macam sales department nakkan data tentang employee, dia kena minta daripada personal department. Okay. Sebab data tu tidak wujud di sales department. It's not accessible for sales department. But compared to the top one, yang database system tu, what happen when we have database system, in the middle we have DBMS. Okay. So berbeza dengan file system dengan database system tadi. So kalau database system, kita dapat lihat personal department, sales department and accounting department. So we have 3 arrows, okay, from each department going into DBMS. So DBMS is the intermediate between all these 3 departments and the database. Okay, DBMS tu berada menjadi intermediate element di antara ketiga-tiga department dan juga database. Dan database tersebut mengandungi kesemua maklumat yang diperlukan oleh ketiga-tiga department. Okay, we have data about employees, customers, sales, inventory, account. So any department, for example, sales department, in case they requires, they need for employees data, they can just go through the database and access it from the database. Okay, data about employees, no need to ask from the staff of personal department. So kini kat sini kita dapat tengok kebaikan database system. Maksudnya semua data berada dalam satu tempat dan di handle oleh DBMS. Okay. Next we try to look at database system.